بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول من ريق مفهوم واحد كافاني كتاب التوحيد سادة ونبابة مؤلف رحمه الله جنوافا فائداتك أبيبت بابك بيان كريفا وني الله سبحانه وتعالى فيها أم فراتكم استغاثة كرون أم فراتكم مددا إهي تريك ميدو إهي أركم كتري باكم كي كلاكنو ميك بس فراتكم مدني باوت إهي تريك ميدو إهي هدوك باكم نو هذه إهي شركو بعمرته وتريم باكم أقول من كوريغ بس باك وفوانه أقول من تريك إم جنان पूरी ज़मानों का अगुमन्ना हमें दीनों कंकंग ऐसा इंगिरुगा मिदन्ने भी अक़ीदा के असर अगुन में देख राज्य सनी वरपड़ फोरा मिदन्ने भी अल्लाह सुब्हान व तआला फिवा यही तरीका में मतलब मेदुवरी करोन फरात तवस्सुल गोतुम मतलब फरात के जाओ मेदुवरी कों एदुमो गोतुम इबावत को बारो खुराफ़ी अक़ीदा था अगुमन्ना हमें बसनी ऐस मैं बेफन सवाल फद्दा बन की वे कुरीगा इतिब्बे इल्मोरिन्ना එහා බොඩ ඔළුමෙන් අරාෆ නෝනියාම තිවිදාලවා අගොන් මෙදන්නවා කන්තද්ද කීවෙන් එබෙවුන නැගිවඩ අනුගත එමෙ ෆර්තම අගොන් ෆාහ කුරන්චේ නුක්තා කි इस ज़माने का इस्लामी उम्मतुग और बොඩ මෙදන්නේ ख़ुराफ़ी शिरको के तब्दार अक़ीदा तक आम व शामिल वेगंदिया एगोतुम एम्मे कोडवेगिन हिजाज करा ए तौहीद के बिन मक्का मदीना ए बिम्बस मिदिन्ने शिरको के अमर तक सलाम वेफेने हम दुनिया गेहनियन कौमते के गोता गबुर तक वशाक तवाफ कुरमा नदर गुरमा वली वरिंगे फरातुम मदा यही तरीका मैदुमा ए फरात का दुआ कुरमा बी कंकं आम में फुत एनमस ए मुश्तमा तोगा वस तौहीद रंगल दन्न शिरक की कोबा कहेंगे एकम का नुबाकन दन्न बेफुलन तिब्बे एम हिजाज करागे हालत की मीकम का वीरु एतनकुं इस्लाम दीन फेतुरिगे निकिन तौहीद के बिंग मदीना मक्का मिदन्ने दरजे कंकं आमोगे दिया में देंगे आगो में तस्वुर कर लवाहेंगा देंग एहें इस्लाम में कौम तो हाल एह मेको तुम शाम करागा कौम तो गास मिदन्ने भी ख़ुराफ़ी शिरको का अमल तो बने फेतुरिफ ए मागो में बुद्धि का बोल खुराका में तनेक का इच्छेक माँ बोडंग आम व शामिल वज्जिया मुश्तमा का वकी अक़ीदा है मतलब वकी इच्छेक असर आम वज्जिकम गुआना में ए अक़ीदा को नुवता ए फिकुरकुं एरेग्गा उले बयक असर कुरा ए बेफुलुंग विष्णुमा आदि इल्मी मनहज असर कुरा ए मा मियग अगुन में ए बेफुलुंग इल्म हेकीफावा बोडती हदीस इल्म और में से भूरी ज़मानों के बेफुलुंग ज़मान भूरी बयक का अक़ीदा तो असर बुफ रगलनु अक़ीदा तो असर ए इदन नबी कमेंग आम वज्जिकम गुआना मा वरंग मुंदगुवाने इन सलामत वा एम विमा एरे गामो फे कमक वाती एगे मिदन्ने बावतु असरता अदि एम्मे बोडा फाळव नेगिගෙන් ඇස්ස මෑගණු කමකී මීකම ගවාති ඒ අසර බේපොන්නස් කොෆොත් ए माउगन में हक़ साफ को बया मेगुनीमा कीत कुरान का आयत का मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पुरतकुम कंकन साफ को एगुनीमा ए गोता अगुन में दालजे Pahargas kuriga waki zamane ka waki bevolok vidalo faviti e num hagat
haggo onnani qur'ana sunnata ekko ei waki miha ko buni maka anu hagga banik qur'ana ekko becham hadisa ekko bechek mane ke hak ei kom miha buni bahekkam ga wina mes adi komme miha ko buni bahekkam ga wina mes eme ki ilmu gotun kiteme funna bus miha kam ga yes qur'ana khilaf ejja hadisa khilaf ejja ashabe kanu ge manhaja usula ebe fulun aqida khilaf ejja ek mane ke ei batil baik ei kom miha ko buni kam ga wina mes se malgon men rangal nurangal kira mizana ki dalil qur'an noni sunne ek macen ashabe kalun agumana dakwa fa namuna ei agun men bala usul te ke khilaf ejja ek mane ke rangal nona kurire agun bay fettu nabul kolle mire agun men kuriga agun men terega kiyawun bay lento go wahaka mire fa kollana mede agun tere bay me mekam kuramu dati agun men bazaru ga adies me fetta vikka honna mede agun meri bazar kam fek ganefa me fetta gati ham ek mane ke mecha adies se butta agun tere vik emme furtama namoti maulid ashuhada albadriyin diwen tere mashhur badur malut mege dechen oy denus khaye ekecheki badur maluduge arabi anekecheki badur maluduge taana femme me badur maluduge arabi diwen danna taana malut arab malut miga awgon men bayn nukta ta awgon fa kollana baduruge ashabe kalunge faratum waagdan edu mege maagalu tasawwurak baduruga baari sahabi rangol ebe furunnaki ashabe kalun teres mabbe ashabe kalun teremes makkamuge misanuga emme mati daraja tibbe ebe fulun baduruga ahulrin e allah subhanahu wa taala ebe fulun ango afani tibbe fulun faam kuswa badri baduruge ashabun ei khas misa khas daraj defa ebe fulun sahabin teremes sahabe muriha menne kis mamma terbe edi ege teremes baduru gahulwarin allah anu fullaf enmes algon men takwar ko danno unta wahake gei kitem macce mihige daraja dies allah subhanahu wa taala khas kore bare me kadulbe ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ei allah taala hadratuga emme mammat weri sahib eke ifana be seinka milku ge nuwaru kuttam wegen wa malaikata ka be seinka milku ge nuwaru den en ebbes mihige ka milku ge noe ehma algon men bayge mabbaage dekku ege mane ki allah subhanahu wa taala khas kore fa khususiyat ge daraja emihun uful menu faharagas egotum algon faha kollah bay nuktata mitang faha kollah bay lento ga arabe lente ge me lemu guna fawani yaman bihi halla rada waman bihim nakida قل ناديا مستنجدا يا أهل بدر الشهداء يلين يا من به حل الردى إتاعك مي مخاطب كرني دنيا كمصيبة كرمتي جيلم بريكم جيفا ميهون وريها فراتك مصيبة كرمتي جيلم بريكم جيه جكم قارم قل ناديا قل نادي نادي مانك جواشه قل ناديا ناديا مانك قوم بناشه مستنجدا مستنجد مانك هي تركمت استنجاد مانك ميه سلامة ركعة تركم يدوم قوم قل ناديا مستنجدا يا أهل بدر الشهداء اي بدروغ شهيدوي صحابين نه en gosh mi agomennaka mige nubakam mige agida rangalunkum bayan ko de kituru ahage dekken chekwennu agom musiba jehunima haturu faratu gos bedunima agom denne makka mushrikum se hisabad diyama den dana allah eko agom men bonani haturu faratu bedunima musiba ngas washalima bonare qul nadiyan mustanjidan ya ahla badri shuhada e badruge shahidu sahabin emi hunna agom men miwagide em koba tafati ga agom manda makka mushrikum sida ko emi hungede agom men emi hun sida ko meden emi hun medwari ko em me kamaki hama ebbaw to kantat eko mi agom mun terege deen verikam ko belei poti deen verikam emme gena me hun kurakam kimi den jehigen lemogo bonafoni yaman bihi karbun wa ghammun wa jull khatbin muldahimu mitanga sama kurige bata
manake me mafhum godun hame ek karb manake badati musibat hitamat hinga monojum hiddatika minkam dimawajam qul lajiyan laji manake waki farataka meha lembu miha echchega laggatu nune mihoke echchega barosa lajiyan waqta ya ahla badri shuhada mita sama goashe e badruge sahabin yaman bihi murrul bala demiri balawerkam gemme hiti daraje mihoke forafiya wadikhta qalban wajran tibage hiddati ve hitan nutarwas ke libijkam gawanama qul musri'an muharwilan avasya gannar musri' mane ki awa duvadas qul musri'an awah muharul harwala mane ki tangol awah bar duvadi ya ahla badri shuhada e badruge shahidui sahabinne mi awam mentre ki awlech badru malut tere mi awam medak awah ki mi aqida ki awam dokollen chekam adivas awam tere ki mi muda baatil gotuka kewma midenne baatuge me badru malu de kiyage midenne milemu ekkom mihiri hom baatugech midenne baatugech de kiyo miden kommele men nimma fewan ya ahla badri shuhada ya ahla badri shuhada ya ahla badri shuhada sida emena mukhatab kof ebe fulun duniya du qur'an qur'an allah ngoni emennaka algon men du'a ngaden ni wene walau sami'u mastajabu lakum adawnas kaleme du'a ki jaben wasden wa yawm alqiyamati yakfuruna bi shirkikum qiyamat du tibamen di kula shirka emihun kafarwan mane kimi inkar quran sahabi roy wada nugannawane emihun allah ameduga baarin gotuga beenu qurak nebbar aqida gotu ma qair ben ebe kan ek algon men emihun deke lobin algon men midennei lemuga terega shirkuga ibaratul beenu qurak me sofuge me fotuge sataran sofha ya hadiruna tawassalu wa tashaffa'u e hadirin ne hadirati mihunne tawassalu wa tashaffa'u tawassul mane ki meduri edesh meduri kuras wa tashaffa'u adi shafa'atan edesh bi'ulaihim fi kulli shay'in tudfaru e sahabin faratun shafa'atan edesh emin faratun madan edesh komme kame gerun tibamen kamyab libe komme kame ke edesh erun tibamen ekunga kamyab libe bida goy melen miya behegotun wahake ves nakorkof فتوى إكايشنا شفاء بنفواني وروي عن بعض المغاربة قال خرجت مسافرا في سفينة كبيرة المغاربة أن كمان رواية فابيكم سرحد دك باين مغرب قبول كره تو إميهم كفرات رواية فرواية خرافي ميهم كماغن رسولن ميهم نفن بوفن تكا كم اسميه بدك رواية تكا سندن رسولن همين نتمين كيه واقع كمچ عقيدة بناكو ඒ ඉස්ලාම් දී ගබූල් කරා චනෝයි දීන කි සනදයක් වාසෙච්ච එහෙම හොෆෙනකොම් දීන සාබිත වෙනවා හොෆෙනකොම් අකීදා සාබිත වෙනවා හදීස් සහ රිවායත් එක මච්ච නෝනි ශාරියතු එව්වේ සුක්ම සාබිත වෙනවා එකම කුරාෆි මිහු මුලින්ස් දක්කානේ කොම්ම ෂේයක ෆෙරම් හොෆෙනකවා කොම්ම ස්මියක දිමා හදිසයකවා කොම්ම දතුරකවා ඒ දීන වස්ලෙක්කොම් බලාගේ මිහු ඒක මච්ච අකීදා ගබූල් විතර බුනෆාවනේ කොම්ම බොඩ නවෙග්ග දතුරු කොෆා දියවා كان وفيها خلق كثير فهاج بنا البحر واشتد الريح وعظمت الأمواج نترك رمغس كاندوغا ده نا كاندوغا غرقوان كاروج حتى أشرنا على الغرق تممن غرقوان كاروا حساب الديام فكنا بين داع وباك ومتضرع ايتر ابيك دعاء انا ابيك روني نينغوس اكيميو اكي كانتتوغا الله سبحانه وتعالى مدنو سلام قربات فقال لي بعض اصحابي نيوت نوغا حالت غساوني كو تيمنگه كاريتي باي راتين كاريتي ميهم باي مي بون بي نوغا تي باي مي بون بي ان في السفينه رجلا مجذوبا فهل لك ان تذهب اليه نوغا بوتي بار بالمي එනේ කිදම බයිය ජීවේ මිහ තනෙක්ග ගොඩාසලේ ෆොන්න මිහගේ එන කාරේ ගොස් මේක හල්ලෙන් වෙත්තෝ කොම්මස් මගෙන් වෙත්තෝ එන කාරස් බුණ බලාස් එම්මෙන් කම්බෝඩම විදාල මේ බොනේ فذهبت اليه ورأيته نائما وقلت اذا كان لهذا المسكين عقل
فنائم ونحن في هذه الحالة ديرو ينوت ندافع كمان نيتنا في مينا كسيكوندين هرنا ميغدي ندافع نونا أهرم كمبورو كمبي كروني أنا بيك دعاء كرو كمبورو ولا مينا هم أمجيلا ندافع كمان نيتنا ميكي بوديا مجيء مين نون ميها كمبورو كمين مولر ندافع نونا أنا بوها مجيء مين بناني ثم ركزته برجلي تبان نقص تبان فان إنك جاي كتالي فأفاق وهو يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم دين كل ليك أنا هيدا تدوج هيارا تدوج مدعاكي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم دعائك سنة وصعب الدعاء متابع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم مدعاء صعب الدعاء إذن كله إهن كيامون أنا تدوج فقلت له يا عبد الله تمام بني ما عبد الله ما الله علاه أما ترى ما نحن فيه أهرم ميت بهارات كليك نيجي ندافتيون كمبر فسكت ولم يجبني إن إبليس تنقونه جواب النودي فكلمته مرة ثانية ديوانا فارت من واحد كي مزبلس جواب النود فقال هاك هذا القرطاس دين بني مي كرداس كم جنداس دينية تمنا كرداس كم فجعله في مقدم السفينة مي كرداس كم جنگوس ناوغه ديربا كولوغا ميتي لواش وأشر به إلى الرياح من حيث يأتي أدي كرداس كم ويا أن دماغ إشارة كراش إكمانك ويا دكولا ويا ما تير كوران إشارة كراش فأخذته وجعلته كما قال كمان كرداس كم جنگوس إيه نبوني بتن عمل كفيمه فكشف الله عن بصري فإذا رجال أخذوا بأطراف السفينة إيسان فريق تمنى لو الله كشف كربا فيغمانه كي إن مهار مهري مادي دنياك مهار واحد كني هوتا كل إكان تكوري بينك لو إهن عالمكم هلويج أنا كي ميهون نامكم نفن روحاني عالمك تمنى لو هلويج هلو غيروك مفنني فإذا رجال أخذوا بأطراف السفينة باور فريان أنت كناس ناوك وشاعين هفاك الناس سلام كرات ناوك وشاعين كانوا تيجون ناوك سلام كرم باور فريان أنت كناس ناوك وشاعين من بيك نا هلا لاجين غرق نودي فاتك الناس سلام كرم جندات من فرن وجروها إلى البر بس إجمع نا سلامة تركماك إجمع جنبس أرواف كانوا سلامين وقد تكسر في هذه الليلة سفن كثيرة غير هذه إريغ مي كوليغانوغا جهون ورغينا ناتك غرقوين غسر مانا كيمنا ميك سلام دين إيغ جهون وريا ميم داوتك غرقوين هلاكوين ديش فلما كان من الغد جاءتنا ريح طيبة فأخرجنا السفينة من رمل ما أنا دو الساعة آلو غريتو باجي إنجج وانيكو بج دين تبنم نا أنكاس مودا بالاغ واغ تتركو فدي وسرنا التي كانت مكتوبة في القرطاس من أسماء أهل بدر دين من أنت مليفا قرطاس كرداس كون بيدر إيجا ميوتي أصحابي بدرك بار صحابين إن أنت ليف هم بما إن نموك سوون إبّيكو الله بكورين بلا بنيكي إبّيك الله دعاء كراني أنا بيكو روي هيرني أديوار كون نفو دكوا كوي هوريا أكتش بارتافا الله دعاء كرون بارتافا بس بدرون كرامة صحابين ننت ليفا وكرداس كون بس ناوك كلو يلوي من سلامه دين سلامه كرون مي كومبي بدرك صحابين أس ناوك باشاكين هيبناتا إنكوس ملي إجمع دين ورچ كينه مان سلام سرتيفिकेट वर मा वरको देन वकी टोकी वर मा वरको देच එහෙම කොම්මේ මේ අකීදා ගහුල වරින් මිකාර කුරාෆි වාහගතක බිනාකෝ මිදෙන් නේ කාලෙච්චි මිහාරදි මා පස්සේ හැම මිචි හේදෙන කම්පියුටර් නන්ත ලියප කුදි කුදි ෆ්‍රන්ට් තක හදා කුදි කුදි කරදාස් කොල්ලා ඔඩි දෝන ෆාරා ගේ ගියා මිතන් තනුගා සලාමත බරකාත මෙගෙන් ගොඩ ඒකෝ වාහකයන් පුනනි එබ්බේ කරෝ හේරි දුආ කුරණි අනෙබ්බේ කනක්කම කුරණි කියවණි අල්ලාහ් දන්නෝනි එංගෙ විස්කම කො ෆාදා නොකරෙම් ෆෝංගස් ෆාදා නොකරේ කොච صحابين أنت اليوم مي يقول خرافي واحد قم اسميك إنك أستو عالم النتيجة نقص غايبك كنت تتكي إنه مفنن فهتوك فرداك فهتوك إنك من دا
كانت تكين مفن. فهذه الكرامة الغريبة والمناقب العجيبة اقتبسوها واستمدوها من نور من هو أعظم الأنبياء قدرا. مي نفد كرامات هو دا جم فن عسيوني إم متوري ما نبياج نور فلنة إتاعك بنفور وأكبرهم همة وفخرا لولاه ما خلق الله خلقا ولا فلق صبحا ولا فجرا كذا يقفان نوينما الله سبحانه وتعالى إبس مخلوقات نفدريه ولا فلق صبحا هذه هندونك فتيس من معنى كي فجر لمك إيروس من بس نلبيه إجماعنا كي مكانه إيرورا أسمه نلبيه النبي صلى الله عليه وسلم نوانا ما أمودن إيه رواية كيس دو رواية كمتش بناء من ذكره مي أقول من تريغا إبس دوك نماذ نكرا ميها بس دين مريكا ميقولتو كمي كرا كمكي ميانك ديني إبس واجب كركا ترنوا ميها بس دين مريكا ميقولتو كرا كمكي أمي أنا فأفران نكم مسجوهيغا بلو تاكي لعلاقين جيجي ممن كاكاغين ميسمي لارديك مسارديك جيجا مالو بكيالوني ميسابون يهران يوتي دين مريكا فريهم أنا كيارو إيتي نوتي كوچ إبس نبات مي أقول من ترى كم كم ويبقى ميرس بنميهم إيه كم دونكم هفارتا إيه مقامك بنا فانسيس نصفاك بنا فاني وذكر الشيخ الداراني رحمه الله الداراني كم الشيخ جواه بيتا بنا فاني إيه بيقولك بيدا لكم أنه سمع من مشايخ الحديث حديث كيف هذا بشيخهم بفراتهم إنجي فاوا يقولك مي أنا علمي قطن سنة نقول كل أقوى تنوميك أي شيء من كم بيكونوا سينجارو نارو تابعي أصحابه كانوا فرابلهم أدوه واق بنا فيها ما هو نمسر إنك كم صحابي بيس الصحابي مريها معدلورين أي صحابي نيكم كم مسر إنه إيك إنما سيجر فهاتم ميهك واق بنا نمبس بنا جه غيره إنك نكاهو كر هذه ميهك دماغ بنا جنس إما علمي سنة متشين أقول كل أقوى تنومي بنا فواني أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر دعاء استجاب كرواني دعاء قبول كرواني بدر هم قرآن صحابين ننت غنوي حسابونه إكم قرآن के بس दलील करने आदि हदीस है बस ने मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे को तुंगा सोने के एक फानो कम में नबी बस ए नबी एक फायदा वाने एम्मे हा कंदे के बयान को दे वडाने अदि उम्मत का गेल्लुम वाने एम्मे हा कम को इंसार पूरा वडागने එහෙම එක්මානේ කිය කේෆානෝ උම්මතන් එහා බොඩු ෆෑදා ඉබානේ කමෙක් දුආ ඉජාබ් කුර්බානේ කමෙක් මුසීබා ජහුනීමා එකමකුන් ආගමන සලාමත රක්කාතරගෙන් ලිබේනේ කමෙක් එකේ ෆාන ෆරුවා වඩාගති ඒකි බුනවනච එකේ ෆරිසාරත ඛියානත් රිහි මිහා මුහිම්මකම් බයන් කොනුද වඩාගති ඒක මාෆුන් ආබේ කෙගොනේ එහෙම දුආ ඉජාබ් කුර්බානේ නන්තන් ආමේ මෙහුම් බොරණී وقال مجرب انك اسمتي هميك فرات نقول وقال مجرب مكن تجربه كفر ميهك بنيه مي اوروري دكا كرا ميكي علمي مجلس دكا كرا وقال مجرب مكن تجربه كفر كم اسميك بنيه وقال غيره ان كثيرا من الاولياء لم تحصل له الولايه الا بقراءه واسمائهم والتوسل بهم ولي ورين درجه غسوا گينميهم ඒ දරජය ගොස්සවණි ඒ දරජයෙන් එමෙ වාසිල් නුවානේ බදුරුග බෑරවි සහාබින් නන්ත දස්කොන් ඒ නොකියා අයිදකු එමිමා විලායත් ලිබෙන හැමකෙන සෞබකේ මිතනුගයි බදුරුග සහාබින්ගේ නන්තක එමියස් දෙයකොදේ ඒ ખુરાෆි බාතිල් අකීදාගේ මච්ච ලීෆාව වක්ත ඒකාර බෑරච්චි මේගේ බොරදෙන් අවමෙන් තම මේ කියනි හම මේ අවමෙන්තර කියවෙච්චක වාති මේගේ නුරක්කා තරික إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة يا علمك ور إلهي أمك آفاتك مصيباتك سلامك كد بانديم ومن هم ومن غمة أديمها نترسكم بأهل بدر يا الله الله مي بدرك أهل ور مدوركم يا الله مين ساوت ديامك معنى كي أو من نبيستن جه ميرانغلون إلهي يغفر لنا متام هير مدوركم هم يكال عبارة ميغ ماردو تانا ماردو के समीकार बाहर अच्छी बोलिए बैठते हैं और पाकलम मदद अलमेन रब्बी के फांदे वे देववा ये लेम्बो की इबारत देववा फांदे लेम्बो की इबारत कोड़ो के इससे होना
qadarwari abtalunge kiriti hurmatu qadarwari abtalunge kiriti hurmatu vi abadan ilahi judu atfu ay nihayata mi abtalunna devwashi fakhrai tuhfat itangasi abtalunge sharafun armennak madada ehi tirikamayt fura furihama heyokam misada tunattaka muradu vi faandeve mane ki misada nattaka armenge muradu furihama kurabande ne huriya secchiki algon mege me line live me magro tower me saadatum emiyum meduwarikom me edeni ei eba netijja awun sida konno ngede me sida allah kanno me dannone ehm farate meduwariko etanum awumonna me gula edeni allah subhanahu wa taala emiyum qabul kuragut demoti fatiha fa dibehin engul fatiha fa ei kitab afdal al maraji fi kayfiyat al fawatih mi man bafanattaka aramana kodde emme heyokon takkam awulum balakat amma me kud me muskule mamma nobelius tappa nobelius bappe ihanat ko hitius ahar hamadu kommes miho genesin dar dinga fatiha kyo ei samverin yoti duniya gena ko fururiyakam huriya nobakam bes mamme ettaka den kodde nembodu kanten ei mun gabu kar anekka fatiha kiyawa kan nuwane bunafiya vedam warapodu jarima waran nobamiyenge fatiha kiyawa kan nuwane bunafi anekka eru gemme bodam miha engen jechis gona darifula solo fatiha kiyawan ga jihan dasko enuni kaakan noliben ei eruga solo kiyawa kan me kujjam fatiha kiyawa me kujjam ene war kalibe igegemis anekka miha kan nuwane fatiha solo fatiha fara hutta no genne engenya e badiyan dasko eru gemme bodam me mashhur faaj mege furtman me fatiha karega me rasul be kolno fatiha ya be kulum ruha me malaikatu fatiha ya malaikatu ruha rahmatillah wa jibril fara mikail fara me ko surya rasul nabi be kolna rasul be kolna malaikatu na be ashabe kolna huriya me fatiha nimma fadengoti me wali weringe fatiha summa ila ruh sayyidina al faqih al muqaddam muhammad ibn ali ba alawi de kom sheikh wa ilmuri wa wazurriyati enage ni darifas kola engos sofa number 6 ke bonafani summa ila ruhi sayyidina den harmenge sayyidina harmenge sahib miha ei al qutub mekeni tambu mekeni bayaku mihun e ecce himayak ko rakkatir kurmattaka ecce lagga vonna maganu asas emeken qutub em agomege horiha umme utake mehri meena gole sheikhunu bay kinu fahunga min sheikh ahmed ibn aqida thumma ila ruh sayyidina al-qutb ar-rabbani manak rabbani tamu wal ghaus as-samadani al-ghaus manaki al-ghaus innahu la yustaghathu bi hadith wa timan kayfan farapno istighatha nukuran mita amrani al-ghaus as-samadani ghaus manaki mada ehi tere kamedum as-samad manaki e faraten ge ehi terikam ehe muriya farate benu fawa e farate ehe ebdes farate ge ehi terikam benu afara aw mekin qul huwallahu ahad allahus samad bitamudi al-ghaus as-samadani al-shaykh sultan al-awliya sultan al-awliya mane ki wali weringe sultan wali weringe sahiba muhyiddin abdul qadir al-jilani muhyiddin abdul qadir al-jilani hema al-ghaus as-samadani abdul qadir al-jilani istighatha kurave samadwanta farate gotuga sivu kurave abdul qadir jilani demoti nawwara allah darihahu ebe flage kabwal darih kiyame gabur matala kunna gubbas alaman ziyarat wa attara allah ruha enaga ruh allah atarna manak mir wastuba echikam lavande wa nafa'ana bi barakatihi fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah ebe flage barakatun dunya आखिरतु गहरमन बरका लब्बांदे देम मोतिरेफा दें अल्हम्दु केवाफा तिमा एमिहो के मच्च फातिहा केवा मिहा के नंगेम फा अल्हम्दु केवाफा कियानी ثم الى ارواح ساداتنا الصوفيه दें आरमन सूफी इल्मुरिना सूफी मजहब लेबेचे मित वदु वलीगोत सूफिन नकी वली वरिन गबर वडा वरा तवाफ को नदु बनोलुम बे فوتوغس دي بودي ثم الى ارواح ساداتنا الصوفيه اولياء الله تعالى الله ولي من مشارق الارض الى مغاربها دنيا مشرق فريق مغربها هم ايدي تريغا بريها
صوفي المورن رحمه الله ماندي نكين اللهم سلام الإمام الشافعي رحمه الله صوفي المورن نوك أقوم الشافعي مذهب ميكي هتر موضوع يبقى إمامك من عقيدة أهل نوك صوفي مذهبك عقيدة صوفي مذهبك باطل فرقاي وليدن غيب يكون قبول كرا باطل جماعة تجي أقول من مدوا كرا نكون مهر ممر من رحم الله بات من غوس إلى مغاربها بأن الله يغفر لهم إمهن فعفوا السوء ويرحمهم إمهن رحم الله وينفعنا بهم أدي إمهن كبار أهرمنا فائدة دبات منفعة دبات في الدين والدنيا والآخرة دنيا آخرة أهرمنا إمهن فراتم فائدة دبات الفاتحة أنا كاس الفاتحة ميغوت بس ميباوتك تفات عبارة تدميغوري ممن كيوانو مبين كيوانو ابن فاخ بجا مفتك بجا مي بودو بي بجا بودات بجا من ساربين عبارة كيملان غوتا موريا تشيبودي ام فهم بنفن اللهم إنا نتوسل إليك بجاه النبي أرمن مي نبيا جاهو مدوري فان بيلاو فرادم مي دعاء دمي كياب فنيما مي أو من تري كيارون باي اتشي مينو اتشي سبوري أو من تريغا كيا ولا صلوات بتريغا صلاة النارية كيا اتشي ورغنا من دوها اتشي صلاة النارية ඒ සම මිබාවතු වෙච්ච හැමස් කියොන් හේවාර වෙච්චන කියොන් සහයිච්චන් ඔජ්ජාම යාමද මිහුන් යාබඩ සමාලනුවේ ඒ රංගලුණු වෙච්ච පෙනිජ්ජා මේ සම්පරින්ගේ දුණු කොයි පාට අදි කියා මේ මන් නබිය සල්ලල්ලාහු තාජු ෆුලුග ලීෆා වච්චගේ කියන් උලෙච්ච සුන්නේ කේ පානුගේ තාජුග ලීෆා කොම්ම දුආයි ඒ වෙසම ඉදෙන් ඒකා ශිරකෝ ඉබාරත් වොනච්ච මේ මල්ගොන් මේ මසෙක්කේ මේ දිමා කුරම්බේ සහ साबित चिक एरो आगुन में पूरा मस्से को तो सवाब लिखा नहीं नोनिया हतर दम आगुन में दाहिल्ला के पूरा कंत कियामत दो दार के बेस्ट नोना हितन घरान वरबदर अमल तो कुफे में को मुश्रिक अमल तंग है अवाम अंदरंग मान एम बोड़ा के बेरन जेरो ए ये बेस्ट चिक का अल्लाह सुब्हानहु व तआला कबूल न कुरबान एम आगुन में मिदन ने इबादत खराफी कंत तक समाल करूंगा ये वरब मुहिम में आगुन में ना आगुन में मुज्तमा गुले अफराद में सागुन दरन में आगुन में आइला में इफले कंकम कुराकम गवानमा अलगोन में एकंकम गेम समाल कुरंजी एफो गाउन मिबाब फशाफिरात कर मेरे निमालानी फनरवन बाब मुअल्लिफ गिन्ना फनी قول الله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير سوره السبا के सना मी आयत के मी इन हिसाबकम माने आय फेशिगनो मुअल्लिफ रहिमहुल्लाह गिन्ना फनी आयतुग सीधा बाबा गोले तंकोगे सहन स्कुरीग बैक ई मागो मन आयतुग मुराद फुरिहम बेकेंगे मितांगस मुअल्लिफ मी बाब गेनमुगे बेनुमकी अल्लाह ताला फिवा एहम फराद के बिस्क मिलकोगे नुआकम बयान करते मी बाब सनायतुग अल्लाह ताला ही कुराफोनी قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير كذلك فعل بدار واش قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الله سبحانه وتعالى في تبامهم دعاء كرا فرات دعاء كرا شيء الله في تبام دعاء كرا فرات का دعاء كرا شيء माने कि इस्तिंकार माने कदे में दुआ कुराश एमिहुन के बेस मिलको के मफरात नूने ला यमलिकुना मिस्काल ذره मिस्काल के जर्रे के मेंबर्स मिलको के नोए एमिहुन फिस समावात उड़ता को गावस वला फिल अर्द बिमुगावस एवस का मिलको के मफरात के नूने वमा लहुम फीहिमा मिन शिर्क अदि उड़ता का बिमुगा अल्लाह बावरी व एवस फरात नोए वमा लहु मिनहुम मिन ظهير अदि एमिहुन के तरेन कदे में मददा एही तरी कंदे ने एवस फरात बिस दिन तेविसना तो बयान कुराफोनी वला तंफउ الشفاعه عنده एकलांग हजरत का एवस मी के शफाअत को मंफा नुकुराने इल्ला लिमन अदिन लहु एमीह के शफाअत अल्लाह युजन दे मी कुनी माने कि मी को अल्लाह तो मीने में के शफाअत रिवाने बनस ए शफाअत के जात का फायदा नुकुराने अल्लाह सुब्हानहु व तआला एमीह के शफाअत देवुम के इज्न एकलांग देवी में दें वहां के देखि में दें शफाअत फायदा करा باسمه كشفاعة فائدة نكرة ولا تنفع الشفاعة عنده كلام حضرتك شفاعة باسم منفعة نكرة
إلا لمن أذن له إميك الله يزند إميك نون شفاعة دين مؤلف مفتة يسام آية جواني حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم إبامهم لهيتكم بروركم فلا ديام ميتان بيان قرباني فاتو حديث بعد من إشارة بيان قربا في ودتو الله سبحانه وتعالى إبس نياين إبواتكم غوانما ورقد أدفق غند ودتو غا فتريكن دان أدفق غند سيوكو ريك غواني ومان هيدغند إك مچ دغند چينو غند ويتيكن අයාගන්න කද වරවද අඩුෆක් ගණ්ඩේ ඔඩතකුගා ඉවේගෙන් දානේ අඩුග මච්චන් ඔඩතකු මලායිකතුන් හේනතේ දෙන් විතාගේ බයන් කොන එෆහුග හත්තා ඉදා ෆුස්සිය අන් කුලූබිහිම් එෆහුග දෙන් එමේ එබේෆුලුන්ගේ හිත්තකුන් එකංකම් ෆිලා දියාම දෙන් තෙදුවේ قالوا ماذا قال ربك بيفلون දන්නවානේ කලෙමෙන් ඉවර්ඩස් කලාගේ කෝචින් ගේ වහී කුරබ්වි එක්මානේ කී කලාගේ වහීයෙන් ඉවමුගේ කුරීක ඔඩතෝ කන්තෙන් ගාවෙම්මි එකිනෙන් අදි ශෆාතු වාහන මෙදක්කනි බාරල් ලිබෝ වා මෙදක්කනි එකලා කමෙන් ඉරාද කුරාෆිය මුඩතෝගා කුරියා මලායිකතුන්ගේ හරකාත හුන්නක මිදෙ නෙබ්බ සරකාද නුනා قالوا ماذا قال ربكم විදාලවානේ කදෙමෙන් ඉවර්ඩස් කලාගේ කීකේ හේ වහී කුරබ්වි قالوا الحق එබේෆම් විදාලවානේ හග්ගු බස්ෆුලේ වහී කුරබ් وهو العلي الكبير කලාංගේ මතුවරිවන්ත හැබොන්තරස් කලා آية جنافن إفوق دين بدن نبي آية ويكو شرح أقوم نعين دان باب جهين وين حديث أقوم من كياري مراد كران هفتة أقوم من آية ويكو شرح يا حديث كواك أقوم بيان قرآن هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.